السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غزلان صروبان. درس اليوم يهم الثانية إعدادي deuxième année collège BIOF. La puissance est exposant. Donc la puissance d'un nombre correspond au résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même. Prenons un exemple. Donc 5 à la puissance 3 ou bien 5 exposant 3. 5 c'est la base. 3 c'est l'exposant. Donc en arabe 5 هو الأساس و 3 هو الأس. إما كنقول 5 à la puissance 3 ou bien 5 exposant 3. C'est la même chose. Donc 5 à la puissance 3 est égal à 5 fois 5 fois 5. C'est pour cela que j'ai dit que la puissance d'un nombre correspond au résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même. Donc, je vous donne maintenant quelques règles pour effectuer les opérations. Donc, la première cas, ou bien la première règle, c'est A à la puissance n fois A à la puissance m. Ça me donne A à la puissance n. شنو غندير دابا؟ هادشي هاد فوا غادي نقلبها تولي plus غير باش تعقلوا عليها. Et je vais ajouter m. Ça sera a à la puissance n plus m. Exemple, 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 4. Donc le résultat, ça sera 3 à la puissance 2 plus 4. Ça sera 3 à la puissance 6. Deuxième règle, A exposant n sur A exposant m. Ça va me donner A exposant n. قبيله قلنا هاد في قلبناها هنا ولات زائد. دابا هاد ناقص هاد الكسر اللي عندي هنا غنعتبره ناقص وغنحطوه هنا ونكتب حداه m. يعني 3 par exemple à la puissance 5 sur 3 à la puissance 2. شنو غندير؟ هي 3 à la puissance 5. هاد الكسر هذا غنحطوه هنا وغنقص منه 2. كتولي عندي 3 à la puissance 5 moins 2 c'est 3. Troisième règle, A à la puissance n, le tout à la puissance m. C'est A à la puissance n fois m. Donc هادي كنضربها في هادي كنضرب الأسين مع بعضياتهم. Donc exemple, 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Ça veut dire 3 à la puissance 2 fois 5. Le résultat, 3 à la puissance 10. 2 fois 5, c'est 10. Une autre simple règle, c'est A à la puissance 0 ou bien A exposant 0, c'est toujours égal à 1. Par exemple, 2 à la puissance 0, c'est 1. 3525 à la puissance 0, c'est toujours 1. Dernière règle, très très simple aussi. A exposant 1, c'est toujours A. Par exemple, 2 exposant 1, c'est 2. 3525 exposant 1, c'est le même nombre, c'est 3525. آخر قاعدة هي A exposant moins 1. كتعطينا ou bien moins n. كتعطينا 1 sur A à la puissance n. Je vous donne un exemple. 3 à la puissance moins 2. C'est 1 sur 3 à la puissance 2. 25 à la puissance 15. C'est 1 sur 25. Donc toujours 1 le numérateur. À la puissance 15. Donc باش نحيدو هاد الناقص من الأس كنقلبو العدد. واضح؟ Et maintenant on va voir l'écriture scientifique d'un nombre. La première condition c'est que هاد le nombre هذا خصو يكون محصور ما بين 1 و 9. أول شيء
زائد أنه خصو يكون مضروب في عدد اللي هو 10 أس ان. دونك خصني نحقق هاد الشروط. باش نحقق الشرط الاول اللي هو يكون محصور ما بين 1 حتى ل 9، غنعتبر ان عندي الفاصله هنا، لان 15 مليون و400 الف فاصله صفر كتبقى هي. دونك اشنو غندير لهاد الفاصله؟ جو في ديبلاسي فيغ لا غوش باش نحطها هنايا، باش يولي عندي العدد هو 1.54. دونك 1.54. انا حققت الشرط الاول هو ان العدد اللي هنا يكون محصور ما بين 1 و 9. الشرط الثاني هو انني غنضربو في 10 أس ان. هاد ان شحال غتساوي؟ هاد ان كتساوي عدد الدرجات اللي انتقلت بهم الفاصله. يعني الفاصله كانت هنا، غنحسب 1 2 3 4 5 6 7، يعني الفاصله انتقلت 7 درجات. غنكتب 7، ولكن كيبقى هنا واحد المساله، واش غتكون عندي 7 ولا ناقص 7؟ دونك نفسر هاد النقطه. الا حولت الفاصله ديالي من اليمين نحو اليسار فهنا غيكون عندي الاس موجب، اذا نجي مباشره نخليه موجب. اذا العدد ديالي هو 1.54 في 10 أس 7. اما في المثال الثاني فعندي هنايا 0.3 قلنا ان الشرط الاول هو ان العدد يكون محصور ما بين 1 و 9، والشرط الثاني انه يكون مضروب في 10 أس ان باش نحصل على كتابه علميه. اذا maintenant je vais déplacer la virgule vers la droite، يعني العكس ديال قبيله، ديبلاسيتها من اليمين حتى اليسار ودرت الاس موجب. اذا دابا من ديبلاسيتها من اليسار نحو اليمين غيكون الاس اوتوماتيكمون سالب. الا جاي من اليسار غيكون سالب، الا جاي من اليمين راه غيكون موجب. دونك غنحسب شحال عدد الدرجات باش نحول الفاصله ديالي من هنا لهنا. 1 2 3 4. نكتفي بها هنا باش تولي عندي على شكل 9.87. اذا غنضربها فاش؟ في 10 أس. أس عدد الدرجات اللي انتقلت بهم الفاصله. 1 2 3 4، يعني غنكتب 4. ولكن واش 4 ولا ناقص 4؟ هنا شنو قلنا؟ الفاصله جايه الديبلاسمون جا من اليسار، اذا هنا غادي ندير ناقص 4. انتبهوا لنقطه اخرى مهمه، وهي احيانا كيعطيونا هذا العدد هذا 54 في 10 أس 7، وكيطلبوا منا اننا نحولوه لهذا العدد هذا. فهنا كنردوا البال، كنشوف اول حاجه كنشوفها هي الاس. الا كان موجب فكنحول الفاصله نحو اليمين، يعني كانت الفاصله هنا غنبدا نحسب، نكمل بعدا باصفار ونبدا نحسب 7 الدرجات. يعني الفاصله كانت هنا 1 2 3 4 5 6 7، اذا حتى غتوصل هنايا باش غادي نحصل على 15 مليون و400 الف. لا ميم شوز هنايا، ولكن العكس. الى العكس ديال لو سونس ديال الفاصله. اذا هنا عندي 9.87 ولكن عندي الاس سالب، فكنكتب 9.87، ولكن بما انني عندي الاس سالب فهنا ما غاديش نمشي في هذا الاتجاه هذا. هنا حيت عندي الاس موجب، هنا غادي نمشي في هذا الاتجاه هذا العكس، لان عندي الاس سالب. فغادي نكمل باصفار في هذا لو سونس هذا، وغادي نديبلاسي الفاصله على حساب الاس اللي عندي. دونك هنا كانت من هنا لهنا 1 2 3 4. دونك هنا فين غتكون الفاصله ديالي؟ بصح هذا اللي زايد نحيد الفاصله القديمه باش كيولي عندي العدد هو 0.3 اذا نردوا البال ليسونس. دائما نعرف راسي واش عندي écriture simple وغنحولها للإكريتور scientifique ولا العكس. مفهوم؟ Et maintenant on va faire une application. Première question, c'est 10 exposant 6 sur 10 exposant 4 fois 10 exposant 7. D'abord, je vais m'occuper de dénominateur. 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 7. Que dois-je faire? Je dois additionner les exposants. Ça va me donner 10 à la puissance 4 plus 7. Donc, 10 exposant 6 sur 10 exposant 4 plus 7, c'est 11. Maintenant, A
exposant n sur A exposant m, la règle, qu'est-ce qu'il dit? C'est A exposant n moins m. Ça veut dire 10 exposant 6. قلنا باش نتفكروها غنشوفوا هذا الكسر هذا نحطوه هنا غيولي ناقص 11. Donc résultat c'est 10 à la puissance moins 5. Très bien. Deuxième exemple. 10 exposant moins 2 sur 10 exposant 4 fois 10 exposant moins 3. Je vais m'occuper de dénominateur. 10 exposant 4 plus moins 3. Donc, 10 moins 2 sur 10. 4 moins 3, c'est 1. Donc, 10 exposant moins 2 moins 1. Ça va me donner 10 exposant moins 2 moins 1, c'est moins 3. Un autre exemple plus compliqué. Donc, là, je dois rassembler الأعداد بوحدهم والأعداد اللي فيهم 10 بوحدهم. دونك عندي هنا 3 في 1.2 نحطهم حدا بعضياتهم على 0.2 في نجيب العشرات حدا بعضياتهم 10 أس 2 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 4. دونك ناقص 3 الكل أس 4 نحسبوها ديريكتومون هي أ أس ان لو تو أس m. Ça va me donner A أس n, bien A à la puissance n fois m. Donc, moins 3 fois 4, c'est moins 12. Sur 10 exposant moins 7. Là, c'est simple. Je vais calculer le nombre 3 fois 1,2 sur 0,2. Ça va me donner 3,6 sur 0,2 fois. Donc, je vais calculer le numérateur. 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 12, c'est 10 à la puissance 2 plus moins 12 sur 10 moins 7. Égale 3,6 sur 0,2. غادي نضربها في 10 باش يسهل عليا الحساب. غنضرب 3.6 في 10 غتعطيني 36 وغنضرب 0.2 في 10 غتعطيني 2. وهنا غنحسب 10 exposant 2 moins 12 c'est 10 moins 10 sur 10 moins 7 exposant moins 7. 36 sur 2 c'est 18. 18 fois A أس n, ou bien A exposant n sur A exposant m, c'est A exposant n sur m. Donc 10 exposant moins 10, قلنا هاد الكسر هذا كنحطوه هنا كيولي ناقص moins 7. Donc 18 fois 10 moins 10 moins c'est plus, donc moins 10 plus 7 c'est moins 3. Donc le résultat c'est 18 fois 10 moins 3. Et bien sûr باش نحصل على كتابة علمية ما خصنيش نخليها على مكتوبة على هذا الشكل، خاصها تكون هذا العدد محصور ما بين 1 و 9. إذا غنرجعو هو 1.8 في 10 لأن 1.8 في 10 هي 18. غنضربها في 10 أس ناقص 3 وهنا غادي نحسب 1.8 في 10 هي 10 أس 1. 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 3 c'est 10 à la puissance 1 plus moins 3. 1 moins 3 c'est moins 2. Donc 10 exposant moins 2. هذه هي résultat final. Et le dernier exercice c'est va calculer كيف قلنا قبيله الأعداد
حدا بعضياتهم بحال 7 و 5 غنضربو في بعضياتهم بما ان الضرب تبادلي. 14 نحطها في الكسر، واللي فيهم 10 غنحطهم حدا بعضياتهم باش يسهل عليا الحساب. دونك 10 أس 3 فوا 10 exposant 5 sur 10 exposant 2, le tout exposant 3, ça va me donner 10 à la puissance 2 fois 3. Donc 7 fois 5 نفكك 14 تعطيني هي 7 في 2. je réduis fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 5, c'est 10 exposant 3 plus 5 sur 10 exposant 2 fois 3, c'est 6. Donc 5 sur 2, c'est 2,5 fois 10 exposant 3 plus 5, c'est 8 sur 10 exposant 6 égale 2,5 fois 10 exposant 8. كسر نحولوه لناقص موان باش نعقلو عليه moins 6. Donc 2,5 fois 10 exposant 8 moins 6, c'est 2. J'espère que vous avez bien compris cette séance. إلا عندكم شي دي كيستيون ولا عندكم شي اكزرسيس ما فهمتوش ممكن تبعتوه ليا في التعاليق ونجاوب عليه ان شاء الله في فيديو لاحق. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.